أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائه أجمعين. ماہ رمضان المبارک انشاءاللہ گاملا خدا نصیب کو چکشک آشاپا چک نگیسلوس وندی احکام کل گاما گوپا صافین پا اما دوسرے تار رمضان روزو گیمور خلمنات خصوصا نوجوان کلنا مسائل کن دیو مطان سے خلاصتاً زلے نپیتا مانسے خیگلا قضا پنا کفارو نسکا نتیل فوقی گے وقلا فوقت زبادو ملسا بجی کا قضا پو سید کفارو سید چوک پا گمگولا عمدن عمالا بسناره ادیو دو وقلا زیر فین پا انسان ہر قسمی بیماری انسان لاحق ود وانا بیماری چک انسانی چین قبض ہیں قبض وانا دیوی طریقہ گی سکھا قبض کو چھوڑا یا ٹیبلیٹ چی من منا انسان لا اسحال سو سے لکھے بیوت یا ٹیبلیٹ ذریقہ اسلام لکھو گوت یا من صابونی چھوی ذریقہ یعنی دی قبض کو چھوڑا صابونی چھوی ذریقہ اگر قبض چھوڑ سے نارے دے وقت لکھے گا کفارو سیو اور رو سیو دو تا خیر بیمار ادوی دخول بیتا خولا بیمار سو سے اگر انسان استرونگی کتون میودنا دے وقت کو مجبوری جدے و دے بیمار دے حساب بیمار سو لکوی کو بیماری کا فارو زمن ان کنتم مریضا و علا سفر فعدت من ایام اخر کو یول زیتی اونا زیوانا تادیو عمدان یا عام حالت انو اگر دینے بس نارے دے وقت لکھا رو سیو اور کفارو سیو دو بنا بر احتیاط واجب ایچک کو خدا رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف لفظونی نسبت تامو گنده سے زیست پا مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث چیزیں گنده حدیث کو یاد ہے تمہیں گنده سمارا برا خلچی لکھولا دو دینی نوجوان کلی شریف کو لسنائی بے منگت چیک سمارا برا خلچو دینے چی لے سمارا برا کو حرام جوری گار بیسیوت گده قرآن دیوت آیت چیزے ولی یا کانتوں میں بینا یا وانا قرآن الذین یترشون ریشا و یبقون سبیلا اولئک هم الخشکلون ولهم فی الآخرت دستبیلا دی آیت کو انزوانا دیو انو فارسی دا عربی گامش کیم سید الذین یترشون تراشیدن درجده تراشیدن یعنی یترشون ریشا ریش کو کونی سمارا رزده سوچی اسی کو سمارو برکتو و یبقون سبیلا سبیل کونی سمدل پول زید سمدل کو باقی جب تو اولئک هم الخشکلون کو دوالو کو مشکل لگے و خوبصورت ہم اما ولهم فی الآخرت دستبیلا دستبیلا یعنی شیلے بیوار لزیب بیل کونی سی شیلے نظرت دستبیلا شیلے بیوار اما دنیا کے کو خوبصورت نگوت اما قیامت جانا کو شیلے بیوار کو قیمہ پاری زید دیا لیا اور دی آیت مالا کس پمیت پا پتا میت سو ولدین هیچ وقت لگوزی نسبت چیتانو قرآن یوت پیلزره یا پیغمبری طرف دا نسبت چیتانو که میت کی چیز چی خوصی نسبت تانه ده وقت روزا چاپ پینسو اور روزی علاوه کفاره شد ونده زیست پا اگر چوک زره نا نده نماغزون تافید پا من هیزه دو بس نسا به روزا چاپ پینسو چون نسبت چیتانو ده امام دیو کسل بیوست زره yang فساد ده بان اوا تغطی ده و تدوام ده نشاب میونی یاندر سویت بینم بان زره درس تو کنی مثلا سیستانو سه نو تام پاتو بس دو تاکس نه دو تومی دو نشاب می یاد جاک ولی جاکچیک امیر المؤمنین مالسه نشاب نیست انا ادرا گاما من دو گاما امیر المؤمنین توز گاما تاده صبح صبح حالن دیوت انا بانگی پودو تا گوتور تاسلیت دو ده ذاکر کنی فیتا دو گوتور تاسلیت لے ایک آمانگا تو منا تھا دے کھان یا مولا ایک آما چامی تھا کونگا آما ہر قسمی دی پھال گرور نا دیونگا آما بنینو انسانی لسینو مش آرگو انچان سے لسینو فامت انہیں کھان دو اننا کھان فکر مبس می ملنگ کنی کھان کوٹ کے تمہیں پیا جائے گا دو امیر المؤمنین طرف لگونی سی نسبت تازیات تو کونی تا دو بان تھون سے نبران اشار دون غفلت کی سمیتنا وانا دو چکو
یعنی هر چیز نسبت چی تانو ماتای جب اخلاق رمضان روزه رو اگر کوئی یوزر نماز ले जो आज़म ताकि तज़ेस ना से कोई का कफारो से हो और कोई का रोजी ग्रोस हो दिग इस पोला जैसे एहतियात वाजिबी बिनाई खदी भी खजो और ये बाकी चीज़ात को ने ना चीन जेवाना गुंदर चीज़ पे चीज़ और गुस्ट चीज़ पे था रोजा चपचस देवी ने बाकी किताब मज़े पे था देवी ने चिक पोके भी आयत कोई قبل أيوة بوساعر ماتان سي أمدان مين ماتان سي قبك يا جوا خبرينو يا خشكوهن لقطة قبل ديا دو بساعر ماتان قبسنا دبيكها صرف كفارو ملو और सिर्फ ग्रो चाहिए लो दो चार्जे वाले पहलुता में चीज़ मासों जुदे कफ्यूज से फामी चीज़ था ये चीज़ात कुछ गामा लाजो गाइड पे चीज़ इन मनादे में कफारो से युद्ध ग्रो से युद्ध अम्मा जी तबे पे चीज़ बेगा बाकी तमाम ज़र भाई पे दे गामी का चीन ज़रवना ग्रो से युद्ध और कफारो से युद्ध यों तो को शुइन गोपिता मो दो से शुइनो मतांग सी सिर्फ या जीमा तक को मतांग गोस्नुफ दारे दवाखला चीज़ दवाखला बिना पर एहतियात वाजिब कोई का ग्रो से कफारो से जो आप चो खुमेनी पे आप कसाली तालीम मुश्तहिदीन को निशान चिक करा अम्मा माताम रमज़ान इनो चुइनु गोपित मातोम गोपित तहनारना रोज़ोला मुश्किल हुए ताची किसी सवाल में जिन्हें जो गो माता दूसरे छुपैरे नु छु गोंगो ना मौजूदे माते पूरा गोगांग खानु भी सचुयो दूसरा माते वो स्कोंकोला कोरिया دوری پری شباب پیش از این دونه نو گوز بانداره نه چی گذاره ونا دونه چو چیز رنده شوفیاری نو گوز بانداره چم روزا چاپامه دیوسه چی فلسفه دکتر جده من ناره نه شوفیار بیانسه یا شو بق بقوانیو مطلب پورا گوگان دو ها خسنم چولی ونا دو چا جیره سی چین زمان تنه فروگاه همتا آروغ زرد کولی دو اگر کوسی دو سنا خاکورینو زان چیومد زانبرود چیومد یا مثلا داروی تو سن سکیور چیومد هوپو مجده متا هوپو مجده بیدک تویولا دکار زره جده اردو پونی فارسی پونی دولا آروک زره و دو نا اون سنا زرد چیکا کرناتا یا احمید نا دیوی کا سیام کفارو سیود هله جواب کن دو اخلا کفارو چاہوی تین پتہ ہے 60 روزہ دکھو پکپی 60 31 روزوں نے یا 30 ہے بار فاما تاما اگر نتا 29 روزہ دک سنا جاخچی اگر روزہ دک پماسو نہ دے یان گم گوی کرتے یان گم گوی کنا 30 سے 60 روزہ دک دیو بھر کتاب خصوصی زے مثلا دوسرے متان سے کرکٹ سے دیا اگر پیچھے نہ وانا خبري نو مت کتاب چھون تا کور بنا دیو اخلا اون ان فورن تو بسے باہر بھی فامر بس پی دفعصون جو من جو بچارو من میجو من جو بچارو من جو چارو من کو خاملوق تایی نام با چارو من دیو باری چارو من جو کو دفعصون ماتان سی توپ بسه فهمنا یا مثلا دوسه ماتان سکم سینا کاکور چیز لاشکان سکم بنا ماتان سی چوی کاکوری لوز مامد دو خود دیو اخلا ساده چوب خوستا سینا دفعصون توپ بسه گشیگا توپ بسه فهمو ضروری من نشوي أترون أتيز نقول خارنا نقابتو دماغلا روزا باطل وي لهذا كفوري نشوي ناس الناره دماغلا دفع سوم يعني توب وسامتان سيكاشي كلامه بس بحث يوسف هذا بس هذا بيكنا بجيرسي سورة بوچين زوانا منگا چيزي تيم بولمالا مالتا كوسي يا چيزي بيكا إفطاري بس دزر في ميوي كذا خاص إتمنان جزء مت بي دل ميوي زي وجه كوسي إفطاري بيجوك تو پتا سوالي داخل ساملان بيمين سو دوالا کوئی کفارو سيود اور کوئی کا گرو سيود دو چار سے بنا کھولا کم سے کم والا تحقیق چیبیار گوش پیتا وہ خواہاں سے تحقیق چیبیار گوش پیتا یا گاڑی لفتے یا غزیاب چک لتری سے چار سے بنا ایدے زر في ميوي کا کھولا اتنان خاص مت بي ميل پا یا مثلا چاشورا می چی یا جاهل چیزی زید بھی وہ چوک روزو کیا چک دل بسو دو این پجو کفارنا قضا گس کفو کفارو چیوت پیل بنا غلام چی آزاد بیایت کو دو تخیر دی زمانی نو غلام کومت اونا مہینہ گس روزہ دک پیت کو 231 दिन पोस्ट सागमासाग दुपा 31 दिन पोस्ट सागमासाग दुपा
Devi kanaka e 29 din ko yana barinu bar tangan dupa ngene amma de 31 din ko samar sa dupoi ana sumire si do chin zewana fakir yani shargong shuksumla zat min mai ko dos drama ya mamuli mati andaze ka bed masalan chuli mali marzan jitane ko kore gare mar thu na sa kola rasiman ta ha do चाहे वाले दिवीनो रिवाज पे वाले जरूर हर ड्रामा में से बहुत ड्रामा से कौन सी जो सात जरीबान को काम करो या रोजा चिक में पजोस में पा जाम से सजा चाहिए तो बस दी अहकाम कुन मामूली में सुजुदे अहकाम कुन अहमें सो